पुण्य रत्नटी बढ़ी बढ़ी 7 मासरे पाद देदेला 4 वर्ष 4 मास बांका दासंकर पदे गाइबा कौन जदि बांका नहांती पाला कीर्तन दासकथा आगे सब फांका बांका दास पदे देखिले पेटोई गुरुंडी पुणी थिया थिया कासा बाण धरी चालो ब्राह्मणी कोले आनंद कथा कहो धीरे 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 अरे बोला कथा कहे धीरे कथा कहे धीरे धीरे अरे बोला कथा कहे सप्तमास हला गुरुंडीला चलिला 4 वर्ष 4 मास 4 दिन हो गला तुमको आश्रम रे छाड़ी दे आसी जेतबेले छाड़ी दे आसी छंती सर्वविद्या इतिहास संस्कृत साहित्य व्याकरण तर्कशास्त्र नीतिशास्त्र दर्शन शास्त्र राजनीति सब पढ़ी आसिले घरे आसी पितामाता को सेविले काहेकि पितामाता को काहेकि सेविले कोन भाई लेखिले पदे भागवतर पुणी गुरु ब्राह्मण पितामाता गुरु ब्राह्मण पितामाता हे चारि मर्त्यर देवता ओ हे चारि मर्त्यर देवता गुरु गुण माडिबे नर गुरु जे साक्षात ईश्वर गुरु जे साक्षात ईश्वर गुरु जे साक्षात ईश्वर सकल तीर्थ के चरणे बद्रिका जीवी की तारणे बद्रिका जीवी तारणे बलिका जीवी की तारणे सकल तीर्थ तो बापा मांकर पाद तले को मंदिर को काई जा को एते बाटे अयोध्या सेपटे रामेश्वरम एते बाटे कार रे काई जा जो पिता माता हमर घरे अछंती ताकू जदी ध्यान करबा ए अनाथ आश्रम खोला हबनी तांकरी पदरे ध्यान कले दुईटी देवता संसार रे प्रचलित किए से ना सूर्य चंद्र ए दुई जन थिबार राति होची दिन होची तेन सही भरी ए मध्य मंडल जहा हम शरीर मध्य सेया कि भरी पिंड ब्रह्मांड एक मत पिंड ब्रह्मांड एक मत हे जानंति सुज्ञानी पंडित जानते सुज्ञानी पंडित पिंड ब्रह्मांड आगे एक मत ए शरीर भितर रहिले सूर्य चंद्र संसार रे रहिले सूर्य चंद्र केमिति कहिले अच्युतानंद दास 11 मिश्री 24 11 मिश्री 24 ले उठाइले हे 84 ले उठाइले 11 मिश्री केते 24 ना एगो 26 ना 11 के मिश्री 22 के कहिला ना गणित सूत्र कहिला 11 रे 11 मिसले 22 किंतु ए शरीर तत्व कहिला 11 मिसले 24 अर्थात नाकर बापा दुईटी रंध्र सूर्य गोटे डाहण नाक चंद्र होछन बामन ए दुई जण ए शरीर मध्य 24 घंटा आत्मजात हेबारु 11 मिसी 24 लेउटाइले हेबे 84 किपरि 84 लाख जन्म परे मानव जन्म टिए पाइछि जदि हरि नाम न भजिबा ए 24 घंटार माने किछि नहीं तेनु पुणी थरे कवि कहिले सूर्य रे करिबु भोजन सूर्य रे करिबु भोजन सूर्य रे करिबु दर्शन सूर्य रे करिबु दर्शन सूर्य रे करिबु गमन चंद्र रे करिबु शयन हो चंद्र रे करिबु दर्शन चंद्र रे करिबु शयन सूर्य रे दर्शन पठन भोजन कले लाभ केतबेले ना जेतबेले डाहण नाक पुड़े आमर निश्वास जाउथबो सेही समय भोजन पठन दर्शन कले फल प्राप्त हबो चंद्र समय केवल शयन सब समय तार सब डाहण नाक निश्वास अछि तेणु कहले कौन ना ये जीवनटा आगे थी रोगग्रस्त हेले अच्युतानंद दास कहले
କହିଲେ କଣ ନା ଏ କଳିଯୁଗ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଠିକ ନାହିଁ। ନାମ ଭଜନ କରିବା ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବା। ସେହିପରି ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୀନାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀ କାହିଁକି ନାମ ଦେଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟ ପଦ୍ମା କମଳାଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକମାତା ମା କ୍ଷୀରାର୍ଥିତ ନାଇଁ ଆରମା। ଏହି ନାମ ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମାବତୀ। ନାମ ଦେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ଗଲା ପାଠ ପଢି ଆସିଲା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବିଲା କନ୍ୟା ଆସି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଦେଖିଲେ କାଳିଦାସ ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଭଗତ ଗୌରୀ ନବ ବର୍ଷ ପରୋହିଣୀ 10 ବର୍ଷ ଭଗତ କନ୍ୟା ରଜସ୍ପଳା ହେ କନ୍ୟାଟି ବାଲ୍ୟ ଗଲା ଯୌବନ ଗଲା ଯୌବନ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଣି ଥରେ କଥୋପକଥନ ହେଲେ କହିଲା ମୀନାକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ସର୍ପରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କନ୍ୟା ହଉ ବା ପୁତ୍ର ହଉ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଆମେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଭୁଲିଯିବା? ମୀନାକ୍ଷୀ କହିଲେ ନା ନା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ ଭୁଲିଯିବା? ପ୍ରଭୃତି ଲେଖିଲେ ଉତ୍କଳର କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ